ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसंतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिबा। देवता माने कामदेव को निजर सकल विपत्ति कथा जणाइले। ताहा शुणी कामदेव मने मने विचार करी मृदु मृदु हसी कहिले, शिवंकर विरोध कले मोर मंगल हेब नाही। तथापि मु आपण मानकर कार्य करिबी। कारण श्रुतिगण कहନ୍ତି परोपकार हेउची परम धर्म। जे पर हित लागी देह त्याग करे स्वजन स्वंथ जन माने चिरकाल तार प्रशंसा करती। ଏହା कही कामदेव समस्तଙ୍କୁ प्रणाम कले एवं हातरे फूल धनु धरी निजर सहायक मानक सहित बाहरी पड़िले। जाऊ जाऊ से मने मने भाविले, शिवंकर विरोध कले मोर मृत्यु सुनिश्चित। जहा हेउ से निजर प्रभाव विस्तार करी समग्र संसार को निज बस को नहीं आसिले। मीनकेतन मन्मथ क्रोधान्वित होबारु क्षणक मध्यरे वेदर सकल मर्यादा भांगीगला। विवेक रूपी राज्यर ब्रह्मचर्य व्रत नाना प्रकार संयम धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग वैराग्य इत्यादि सकल सैन्य भୟରେ पलायन कले। विवेक निजर सहायक मानक सहित पलाइगला। ताहार योद्धा माने रणभूमि रे पृष्ठभंग देई पलाइगले एवं समस्ते जाई सत ग्रंथ रूपी पर्वत कंदर रे लुचि रहिले। अर्थात वैराग्य संयम नियम सदाचारिता केवल ग्रंथ रे लेखा होई रहीगला सिना, हेले से सबुर आचरण कुआड़े उभैगला। समग्र जगत रे कोलाहल खेलीगला एवं समस्ते कहिबाकू लागिले, हे दैव एइथर कौन घटिब किए जाने, आमको किए रक्षा करिब। किए एहिपरि द्विशिर विशिष्ट अति मानव अछि जे ता उपरे क्रोध करी रतिपति कामदेव हातरे धनुर्बाण धरिलेଣି। जगत रे स्त्री पुरुष संज्ञाधारी जेते सबु चर अचर प्राणी थिले सेई माने समस्ते निज निजर मर्यादा छाड़ी कामवश होइगले। सबुरी हृदय रे काम इच्छा जाग्रत होइगला। लता मानकू देखी वृक्ष शाखा माने नई पड़िले, नदी माने उछुली उठिले, समुद्र आड़कू धाइले। तड़ाग ओ पुष्करिणी माने मध्य परस्पर संगम करिबाकू मिलित हेले। जेउठी जड़मानंकर अवस्था एहिपरि होइगला सेइठारे चेतनंकर अवस्था कथा किए बा कहिपारिब। जल स्थल ओ आकाशरे विचरण करुथबा पशुपक्षी निज निजर मिलनर उपयुक्त समय भूली काम परवश होइगले। समस्ते कामांध होई व्याकुल होइगले। चकुआ चकोई राति दिन मानिले नाही। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल एई माने तो सबु कालरे कामर दास। एहा जानी मु आउ एई मानकर अवस्था वर्णना करुनाही। सिद्ध विरक्त महामुनि ओ महायोगी माने मध्य कामवश होइगले। सेई मानकर जोग भांगीगला, सेई माने विरही होइगले। जेउठी जोगेश्वर ओ तपस्वी माने भी कामवश होइगले सेइठारे पामर मनुष्य मानकर कथा बा कौन कहिबा। जेउ माने समग्र जगत को ब्रह्ममय देखुथिले सेई माने वर्तमान जगत को स्त्रीमय देखिबाकू लागिले। स्त्री माने समग्र संसार को पुरुषमय देखिले एवं पुरुष माने स्त्रीमय देखिले। दुई घड़ी पर्यंत समग्र ब्रह्मांडर कामदेवंकर रचित एही कौतुक लागी रहिला। केही भी धैर्य धरी रही पारिले नाही। कामदेव समस्तक मन हरण करिनेले। जेउ मानकू श्री रघुनाथ रक्षा कले केवल सेही माने ही सेतेबेले वर्ती कले। दुई घड़ी पर्यंत एहीपरि कौतुक चलिला। इति मध्यरे कामदेव जाई शिवंक पाखरे पहुँचीगले। शिवंकु देखि कामदेव डरिगले। फलरे संगे संगे समग्र संसार आगरू जेउपरि थिला सेहीपरि स्थिर होइगला। निशा पीथिबा लोक निशा छाड़ीगले जेईपरि सुखरे अस्वस्थ हुए सकल जीव सेहीपरि अविलंबे सुख लाभ कले। दुराधर्ष दुर्गम जाहांकर पार पाइबा कठिन ओ महाभयंकर भगवान ऐश्वर्य धर्म जश श्री ज्ञान ओ वैराग्य रूपक 6टी ईश्वरीय गुणर युक्त
ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି କାମଦେବ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି କରି ହେଉନଥାଏ, ଅଥଚ ଫେରି ଯିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ। କାମଦେବ ଏହିପରି ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ମରିବାକୁ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଇ ସେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ରମଣୀୟ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ବଣଭୂମିରେ ନବ କୁସୁମତୀ ବୃକ୍ଷରାଜି ବିରାଜିତ ହୋଇଗଲେ। ବନ ଉପବନ, ବାମ୍ଫି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପରମ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସତେ ଯେପରି କାମର ଜୁଆର ଖେଳିଗଲା। ତାହା ଦେଖି ମୃତ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କାମବାସନା ଜାଗି ଉଠିଲା। ବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। କାମରୂପ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର। ଶୀତଳ ମନ୍ଦ ସୁଗନ୍ଧ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରୋବରରେ ଅନେକ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେହିମାନଙ୍କର ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରମରମାନେ ଗୁଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜହଂସ, କୋକିଳ ଓ ଶୁକ ପ୍ରଭୃତି ପକ୍ଷୀମାନେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱନରେ କଳରବ କଲେ ଏବଂ ଅପ୍ସରାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାମଦେବ ନିଜର ସେନା ଧରି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାର ଉପାୟ କଲେ, ତଥାପି ଶିବଙ୍କର ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମଦେବ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶାଖାରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁଷ୍ପଧନୁରେ ପଞ୍ଚଶର ଚଢ଼ାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଓ ଗୁଣକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣି ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପଞ୍ଚଶର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାହା ଯାଇ ଶିବଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାଜିବାରୁ ଶିବଙ୍କର ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ଶିବଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ସବୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆମ୍ବପତ୍ର ଗହଳରେ ଲୁଚିଥିବା କାମଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି ତିନି ଲୋକ ଥରି ଉଠିଲା। ଶିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେହି ନୟନରେ ଚାହିଁଦେବା ମାତ୍ରେ କାମଦେବ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ଜଗତରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଅସୁରମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇଗଲେ। ଭୋଗୀମାନେ କାମସୁଖ ମନେ ପକାଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସାଧକ ଓ ଯୋଗୀମାନେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇଗଲେ। ଯୋଗୀମାନେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କାମଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରତି ନିଜ ପତିଙ୍କର ଏହିପରି ଦଶା ହେଲା ବୋଲି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। କାନ୍ଦି ବୋବାଇ ନାନା ପ୍ରକାର କାରୁଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ବିନତି କରି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଶୁତୋଷ ଶିବ ଅବଳା ନାରୀକୁ ଦେଖି ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଭଳି କହିଲେ, ହେ ରତି, ଏଣିକି ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଅନଙ୍ଗ ହେବ। ସେ ବିନା ଶରୀରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାରେ ବ୍ୟାପିବେ। ଏଇଥର ତୁମର ତୁମ ପତିଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଳନ ହେବ ତାହା ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଗୁରୁଭାର ହରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦୁବଂଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ମୋର ଏହି ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ରତି ଫେରିଗଲେ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଏହିସବୁ ସମାଚାର ଶୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ କୃପାନିଧାନ ଶିବ ବସିଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସକଳ ଦେବତା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଲେ। ସେଇମାନେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଶଶିଭୂଷଣ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କୃପାସିନ୍ଧୁ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆମେ ବା ଅଧିକ କ'ଣ କହିବୁ? ତଥାପି ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛି। ହେ ଶଙ୍କର, ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ମନରେ ପରମ ଉତ୍ସାହ ଜାତ ହୋଇଛି ଯେ, ହେ ନାଥ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବେ। ହେ କାମଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦ ଚୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ, ଆପଣ ଏହିପରି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନୟନ ଭରି ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଖିପାରିବେ। ହେ କୃପାସାଗର, ଆପଣ କାମଦେବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରି ରତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର ଦେଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲ କଲେ। ହେ ନାଥ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ସହଜାତ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ସେଇମାନେ ଦଣ୍ଡ ତ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଶେଷ କୃପା ବି କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ
अमंगलहारी द्रवयुष दशरथ अजिर बिहारी जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम।